जनाब स्पीकर शुक्रिया। आप लोग मुख्तसर बात अगर करेंगे, आज जुम्मा है तो सबकी बात हो जाएगी। जी नूर आलम साहब, जिसने पहले बटन दबाया है उसकी पहले बारी आएगी, सीरियल वाइज। जनाब स्पीकर शुक्रिया सर, कल भी आपने टाइम दिया सर। हमने कल भी इमरान खान पे जो अटैक हुआ उसको कंडेम किया और हम चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात ना हो। लेकिन सर, हमारी लीडरान साहिबान से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी वायलेंस इंसाइट ना किया करें। आप लोगों को तरगीब देते हैं कि लोगों के घरों पे हमला करें। आप अपने वर्करों को रोकें कि आपके इंस्टीट्यूशंस, मुझे ये हैरानी हो रही है कि यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशंस पे हमला हो रहा है। यानी आप यहाँ पे कहते हैं, आप हल्फ लेते हैं कि आईन की पासदारी करेंगे। आप आईन की कैसे पासदारी करेंगे सर, जब आपके पहले जरा सर ये ऑनरेबल मेंबर्स को जरा कह दें कि जरा प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। असेंबली है जी सर, अगर हम आईन की पासदारी की आप बात करते हैं, हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे, यहाँ पे हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे उन पे हमले होते हैं और उनको बाकायदा थ्रेट किया जाता है। उनके हमारे जो डेकोरेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चे और हर चीज छोड़कर बॉर्डरों पे आप और मैं आराम से सो रहे होते हैं और वहां पे वो खड़े होकर आपके लिए अपनी जान देते हैं। अपने हम सियासी मकासद के लिए उनके घरों पे और उनके घरों के सामने उनकी तजलील करते हैं। मुझे बताएं, ये कौन से आईन में लिखा है और ये कहां पे पाकिस्तानियत की वो बात करते हैं? क्या ये पाकिस्तान के अवाम को खुश करना है या इससे पाकिस्तान का स्ट्रांग होगा? ये तो आप दुश्मन ममालिक को खुश करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत, मैं डिफेंस मिनिस्टर होते मैं इनसे यह पूछता कि आपने कौन सा करारदाद लाया है कि आप डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं सर, आप और ये यहां पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर बैठे हैं। पूछता कि आपने क्यों नहीं अभी तक करारदाद लाए। आपके अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालारों या उसके नीचे जो कोर कमांडर्स हैं या उनके नीचे मेजर कर्नल है, उनके खिलाफ इसलिए वो किया जाता है कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करते। तो ये तो गलत बात है। पहले जब हमें टेलीफोन आते थे तो वो वक्त लोगों को भूल गए। मेरी खाली ये अर्ज ये है सर कि सियासत अपनी जगह, लेकिन अपने उन लोगों की तजलील ना करें जो आपके लिए बॉर्डरों पे, जो आपके लिए चाहे वो दहशतगर्दी हो उसमें या फिर मुल्क की तरफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो और उसको रोकने के लिए आपकी अपनी जान देते हैं, तो उन पे कम से कम मेहरबानी फरमा कर सर मेरी ये रिक्वेस्ट है इस हाउस से कि ये करारदाद लाएं और या कह दे कि इस आईन की जो आप कहते हैं ना कि सर हमने इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना है, या तो कहते कि हमने तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूं कि आप भी सुप्रीम जो है इसकी मुहाफिज हैं और उसमें यह नहीं होता कानून एक ही होता है, सबके लिए एक जैसे होना चाहिए। यह नहीं है कि एक के लिए आपने नरम गोशा रखा है और दूसरे के लिए सख्त रखा होता है। ये आपके वफादार जो आप मुहाफिज हैं, ये मुहाफिज आपके उनके खिलाफ ऐसे एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनके घरों के सामने वो, क्योंकि वो वर्दी में वो उनके साथ तो बंदूकें वो कर लेते, वो रिस्ट्रेंट कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं ये हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन उनको अगर कोई गुमराह कर रहा है तो उसको रोका जाए। सर मेरी रिक्वेस्ट है, सारे लीडरांस, सारे पार्टी लीडरांस इलेक्शन हारते और जीतते हैं। मैं भी हारूंगा, जीतूंगा। मैंने भी 2013 इलेक्शन हारा। मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे वो, अगर हराया तो हार गया।
اس میں کون سی وہ تھی؟ لیکن ملک کے آئین کی پاسداری ہم پہ حق ہے، اور اس میں یہ آرٹیکل 63G، میں کورٹس کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جب غلط بیانی کوئی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، انٹیگریٹی آف پاکستان، سوورینٹی اور اس کے خلاف جب ہوتے ہیں اور آپ ان کو بری کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پھر ایسے حالات ہوتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جب ایسے کیسز آ جائیں جو پاکستان کے انٹیگریٹی، سوورینٹی اور اس کے خلاف کانسپیریسی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیس آتے ہیں، تو آپ مہربانی فرما کر اس میں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ایک وہ ہے کہ ایک فکرہ انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ ہم نظریہ ضرورت آپ کے کتاب میں نہیں ہے چیف جسٹس صاحب، آپ کے کتاب میں خالی قانون ہے۔ نظریہ ضرورت تو سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ You have to follow the rules and the constitution and the law۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے، چاہے میں کل پاکستان کے خلاف وہ کروں، یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بخشیں گے، میں کل جا کر کسی ادارے کے سامنے وہ کروں گا نہیں، میں اگر کچھ ہے میں جا کر بات چیت سے میں کہوں گا کہ سر یہ فلانے آپ کے فلانے بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ It does not mean that I go اور میں وہاں پہ تاکہ وہ میرے مخالف جن کے ساتھ میں جنگے، میں ایسٹرن بارڈر پہ بھی لڑ رہا ہوں، میں ویسٹرن بارڈر پہ بھی لڑ رہا ہوں، میں ساری جگہوں سے وہ کر رہا ہوں۔ آپ کیوں اس کو عراق، افغانستان، بیروت بنانا چاہتے ہیں؟ آج اگر آپ سیف ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں اس اسمبلی میں اور وہاں پہ بھی، تو شکر کریں، اللہ کا شکر کریں، سجدے میں پڑھیں کہ آپ کم از کم محافظ ہیں۔ ورنہ نہ میں نہیں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ یہ صاحبان لیڈران ہوتے، نہ یہ بزنس مین ہوتے، نہ یہ ٹیلی ویژن والے میڈیا والے ہوتے جو جتنے بھی براڈ کاسٹنگ کمپنیز کے ہیں۔ تو سر میری ریکویسٹ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کا وہ تحفظ کریں گے تو سوری میں نے اگر کوئی بات ایسے کسی کو دل آزاری کی ہو، لیکن ہماری ایک ہی وہ ہے سر۔ دوسری بات سر یہ ہے، لیکن یہاں پہ یہاں پہ سارے ایم این ایز جو ہیں ان کا ایک ہی بیلیو ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بس، اور وہ کچھ نہیں ہے۔ شکریہ سر۔